Simbahan nila Darb, nindot kayo guys. So magpa-member na mi diri silang simbahan. Oh, doa kilang simbahan guys, kita niyo. Santuary nila. Ayan. Grabe kaluag. So nakita nyo guys, net tayo. So overlooking siya guys. Ayan. So guys oh. Tulog ka diri guys. Saan dyan dyan? Oh, nah, kaya mo itong musiko ano? Oh. So guys, magpa-member namin diri la Darb guys. Dili kami balhin. So guys, itor mi diri sa simbahan nila Darb guys, nindot kayo. So it's a very amazing. Ano sa pangalan ng simbahan niya Darb? Living Word lang simbahan guys. Oh, itor mo. Ha? Welcome to my vlog. Ma'am, magpa-member namin sa inyong simbahan diri ha. Dawa kailan simbahan guys. Bugnaw ka nila may katulog. Oh, see? So, gitor may silang simbahan. It's a very nice place. Mura siya ganang sinihan guys. Na 5 views sa gawas. Kita ninyo. So, magpa-member na ka dali sir? Ha? Magpa-member na ka? Alin ako din. Walin sa midri ba Ano sa prayer room? Ah guys, daw kayo. So, nagsuri mi dire guys. Nagkuwas lang i-recon diri ko. Tag 15 tons. So guys, pag-vlogging guys kita niyo. So, ayan, saka na mi dire. Guys, pag uman ko nag-tour kay namo ko na snack dayon. Mo na yung nindot. Pero no, pag mag-tour no kay na may snack no. So, ayan, mo na yung nindot guys. Nindot kita guys oh. Kuy murag giganahan ang kutan na bay. Makabalino nang gikuha ni da. Murag dinner na. Darb, murag dinner. Murag dinner lang ikaw mag full time Darb. Ah, restaurant guys. Ah, kani? Ay, sura ka. Kita mo training. Sa training room dito guys. Training dito guys. Sa maestro. Om ni mag-record. Okay, sabi kita lang. Ay. Ndit kay bay. No kay. Alay na mi diri. Kita sila. Ay, diri guys. Ang coffee shop mo. Salamat man sa pagtour. Kape? Kape? Ay, yan na. Sa'yo ba kayo? Chika. Okay guys, bye.